أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الإمام المنتظر على الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس كلهم على ولاية علي بن أبي طالب ما خلقت النار. خداوند متعال حمد نسناو ملکوں فلزلا محمد نا آل محمد کا درود پو جاری جغفت بلزلا، وکھوں دشمن گن دشمن شسے لعن ابدی پو جاری جغفت بلزلا. انشاءاللہ خداوند متعال اسنانا یری طاعات و عبادات گن کھریر گزگوے کا بے احسن وجه قبول بسے نانا یری فرس ذخیرہ آخرت قرار تامگیگ الزاو لیگنا مبارک زیگ بابرکل زیگ. خداوند متعالی رحمتی زگون فسیت پی دنارگ مہنیگ کی غنا یریک نزسناری غلن ید کی دل زینک خداوند متعالیس باب رحمت زسناری رحمت زگون فسیت خوری زسناری غفران زگون فسیت، اما خوری غضب زگون زسناری دچک کی خداوند متعالی جهنم زگون زربون دون گنگ ما دل زینک خداوند متعالیس بن بسجاسیت و دل زینک دچک کی غنا یانلا لیگنا بہترین ان میت پی شخصم کی لیالی قدر زر معروف و مشہور کی غنا یانلا دے جقنینک دچھنگنینک اعمال زسنارک ممانگ مو بیان سونسیت اش جملہ دچھنگنی شتینک نا کی واقعا زسنارک عالم اسلام لا انسانیت لا بشریت لا لیگنا عظیم ان میت پی نقصان چک، لیگنا عظیم ان میت پی مصیبت چک. خلاق عالم اس پیغمبر خدا رحمت للعالمین فیقبلا زلز اسناری کھری وسیع قرار ویستان فید پی دے شخصیت پو امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علیہ السلام فیقبو شہادتی کا تھن وید پی ایام کن کی دنیز ہن پز اسنارک شب قدر حسکی دیکن اسنار سخشی شب قدر دیکنار سخصومی شب قدر گنی نک دیز اسنارک انشاءاللہ چھن گن لیگنا مبارک چھن چک و عبادتنا اطاعتنا اعمال خیر ملکوں میت پی غن یری گناہ گنی مغفرت سلبیت پی خدا ناراض و نیاز بیایت پی دنارک چھن گنین دیز حدیث اسنارک زاپینک پیغمبر خدای فیقوس آخری شعبان خطبین وقت دے خطبہ تنگنیت پینیان دے وقت پینک امیر المؤمنین فیقوس جوکسیت پین امیر المؤمنین فیقوس پیغمبر خدا رحمت للعالمین فیق علی ہم مغم پچیت کنسک مولای کائنات فیق شخصیت پزسنارک واقعا مشس انسان گلہ اگر علی معرفت پسوں سے پنا علی شخصیت پشے سے پنا درین عالم دی حالت پہ کزسنارک تھنچمن من لذا پیغمبر خدای فیقوسی کسل بنگد علی سوچک لنگوزن مسون سوائی غنا خدا لمت پا غا سوچک لنگوزن مسون سوائی یعنی خدا نا علی لمت پا خدا سوچک لنگوزن مسون سوائی غنا علی لمت پا غنا علی علیہ السلام فیق مولائی کائنات فیق معرفت سلمسون اگر شس سون سے پنا معرفت سون سے پنا امیر المؤمنین فیقو زندگی یتمن پو دے حساب مظلومیت کا علی فقچمن من دے فرسنا علی غزن مگوانا علی معرفت مگوانا علی مشس پنا امیر المؤمنین علیہ السلام فیقوس
kuris ningiyot be hamna ghamna kokolna bogachna mushkilat gangma insan gun la zerbayot po ali la zasnarik mayan chada insan gu de zamani insan guni di zarfiyat po met suki ali nasihat gun len mayat pi ali zasnarik waaz gun len mayat pi ali kasal gun ashibi ayat pi de farisna amir al mu'minin fiaqpoz sanzar bazasnarik bayaban guni sonsna chudung guni no yani kuri gotang sana de chudung guni no kuri musibat na kuri zasnarik kokol na bugakhna kuri ilm gun zasnarik de jagani no bayan bet pa amir al mu'minin fiaqpoz liza mawlai fiaqpoz zasnarik shakhsiyat pa dinarik shakhsiyat chig कि पैगंबर खुदा रहमतुल्लिल आलमीन फियक़पूसी कसल बिंगद कि सरनामे कलाम करार तामसों दे हदीस पो लव इज्तमा अन्नास कुल्लुहुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब मा खलक़तुन नार अगर तमाम इंसान गुन बशरियत तमाम मखलूक़ात गंग मा अमीर अल मुअमिनीन फियक़पे विलायत न मुहब्बती का अगर قرار سون سے پناہ نس دی جہنم پا اصلا و ابدا خلق بچا من مپا یعنی اگر جہنم خلق بست نارک نا جہنم وجود ان کیوں ست نا چی فرس علینا عداوت بکن علینا دشمنی بکن گن خاطر گا سوچیگس اگر علی لرگلوک جس پنا اصلا و ابدا خداوند متعال دی جہنم پزس نارک وجود ان کیوں چا من پزرد لذا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فی شخصیت بارین من یعلا یوزس ناری کافی ان کے وقت پیغمبر خدا رحمت للعالمین فیقوز دے خطبہ پتام یود پی وقتین آخری زس ناری خطبہ گنے امیر المؤمنین فیقوز دے خطبین اشارہ بسن کسل بنگد یا رسول اللہ دیل زسنارک زاپینک بہترین اعمال گن چین بہترین عمل پچین تمام گنگما پچے گنگرگیوت پی عمل پچین زربنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوس کسل من الورع عن محارم اللہ یا من محارم اللہ خداوند متعال اس دچک کی حرام بیسیوتن ده تمام چیزات گنشتینوک نه انسان سترون سے دک پیر پو دیو بہترین عمل پا این یا علی ده فرد ده کنزسنارک پیغمبر خدا رحمت للعالمین فیقوس خود به آخر گنتون منا پیغمبر خدای فیقوس میگیر زمیگی فرش چیمتا همیت پو شروع بلو امیر المؤمنین سوال بد یا رسول الله یعنی چیمتا همیت پی علت پو چین چیازس ناری چیمتا سے انزر بنا پیغمبر خدای فیقوس کسل میود یا علی غلطم مسون دل زین زس نارک اشقل اشقیا ان میت پی انسان چیگس ینسخ انسان گنی مبارک زسنارک پیشانی کا مبارک فرق مبارک کا رگید سن کے یری مبارک اس پیا شہید بیایت پونگل زسنارک تھوم بگود یا امیر المؤمنین زربنا مولائی کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فیقوس جملہ چک زسنارک سوال چبت پیغمبر شدین یا رسول اللہ آیا ده حالات پیکنگا تھون نارگنا نده نی دین پو سالم یو تا ده وقت پینا امیر المؤمنین کی خداوند متعال اس پیغمبری وسیع قرار تانس پیغمبری رگسکین قرار تانس پیغمبری زسنارک جانشین قرار تانس خیبر و خندق و حنین و بدر و گنگمین و فاتح خیبر ان میت پی شجاعتی گنگ سید پی ده مولا پوس امیر المؤمنین فیق پوس میرا محراب عبادتی تھن منا یتململ تململ السلیم ده حساب پوس برولس انسان لسطف نچگو ده حساب امیر المؤمنین فیق پو محراب عبادتی نو خداوند متعال طاعتنا عبادتی مشغول گوانا علی لچنگ سے دسنارک تھونگمت پا سوائی کھوری معبود پا مت پا ده حساب پا علی دک ده شخصیت پوس پیغمبر خدای شتینوک نا سوال بد یا رسول اللہ اگر دن آرگ وقت چک تھنچے ان نارگ نا پیغمبر خدای فیقپوز زمان پا معین بیامد فقط پیغمبر فیقپوز کسل بینگد دل زین وزس نارگ اشقل اشقیا ان مید پی شخص پوزس نارگ یری مبارگی سپیک ازس نارگ رگید سنتان مید پین یا علی زربنا مشخص بیامد زیز اسنارک گا تاریخ پل انزل لیکن زسنارک امیر المؤمنین علی علیہ الصلاة والسلام فیق پی زسنارک فرق مبارک تن مید پی دی ضربتی خبر پسر بنا
پیغمبر خدای فیق پگن سوال بد یا رسول الله ده وقت پینو نی دین پو سالم یو تا نی ایمان پو سالم یو تا نگا ایمانی که دنیای که نزسنا رگل بی نی نگا دین که دکس دنیای که نشهادت ده مقام پی که تن می این نظر بنا پیغمبر خدای فیق پو بشارت تنگد امیر المؤمنین فیق پولا گوان دیو این واقعا زسنا رگ دل زینوک امیر المؤمنین علی علیه السلام فیق پوز اسنار دچک که پیغمبر خدا رحمت للعالمین فیق پوز کسل میوسید پینن ده مطابق زسناری که واقعا رمضانی چرگوی جغی چند لزسناری مولای فیق فی فرق مبارک که ابن ملجم ملعون مرادی زسناری رگی دناری چون چتاد که امیر المؤمنین فیق پوز دید چون بطن منا محراب عبادتی نک مولای فیق پوز کسل میود فزت و رب الكعبه کعبه زسناری خدای قسم خدای ناز زسناری دزناری معبود به قسم کی زسناری نا علی دینین رستگار سون نا علی دینین زسناری کملوک سون علی کملوک باید پزسناری سب وقت امیر المؤمنین فیق پودیو کسل بیومنا روایت زسناری دچی که واقعا زسنار امیر المؤمنین فیق پو شخ چیگینوک مالک اشتر فیق پولا بیان بندوک چی بیان بد زمن امیر المؤمنین فیق پو کسل بیومد و انا اسأل الله بسعة رحمته و بعظیم قدرته نا خداوند متعالی وسعت رحمت شتینوک نا سلد مولای فیق پوس مالک اشتر لا شخ چربید شخ پینوک مالک اشتر فیق پولا خطاب بسنا امیر المؤمنین کسل من و اسأل الله بسعت رحمته نا خداوند متعالی وسعت رحمت شتینوک نا علی سلد امیر المؤمنین فیق پو کسل من و بعظیم قدرته خداوند متعالی ده عظیم قدرت شتینوک نا سلد نا دعا بد نا مناجات بد خدای رگزگوی که نا لقبزون نزسنارک سلد ان یختم لی ولک بالسعادة والشهاده مولا امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علیه السلام فیق پوس دی مختصر جمله پینوک وقت پیغمبر فیق فزت و رب الكعبه ضربت پی مراد پو چی این ضربنا امیر المؤمنین فیق پو خری زندگی نک دی تمنا پو خور دکسیت بین کی نیز اسنارک زندگی اختتام پو نی زندگی آخر پو زسنارک شهادت نلا نصیب سون شزر علی فیق پو دعا سبت پا مناجات سبت پا و دیز اسنارک جمله پینوس امیر المؤمنین فیق پو اس کسل بمد مالک اشتلر بسپت بده شخ پینوک و اسأل الله بسعت رحمت خدای رحمت واسعی شتینوک دنگا سلد خدای رگزگوی کدنگا سلد و خدای قدرت شتینوک دنگا زسنارک سلد ناس مناجات بد نصر ان یختم لی ولکا نی فرس نی زسنارک اختتام پو نی زندگی خاتمه پو و دون ینگ یا مالک اشتر مالک اشتر فیق پی لخطاب بیسنا دی شخ پینوک امیر المؤمنین علیه السلام فیق پوس کسل بیمد نری فرس و دون یری فرس اسنارک بالسعاده سعادت نا خوشبختی و هم نری فرس سلد یا مالک هم یری فرس اسنارک نا سلد دیو اینکه واقعا و شهاده دون از اسنارک چی سلد امیر المؤمنین فیپو خدای واسعی رگزگوی کنا خدای رحمت واسعی شتینوگنا خدای عظیم این مرپید قدرت لا یزال الهی شتینوگنا مولای فیپود امیر المؤمنین فیپو چی سلد تنگو بد علی فیپو شهادت ده مقام پو سعادتنا خوشبختینا مقام زسنار شهادت خداوند متعالی کنه طلب بد هم کری فرز هم مالک اشتری فرز و ده مقام ندیز اسنارک درجه که نامتون امیر المؤمنین فیقو رمضانی چروگوی چند هجری زسناری شاید 40 سالی نک تقریبا اگر اشتباه مسونارک نه دیز اسنارک چند پینوک
امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علیه السلام فیق محراب عبادتی یود پی وقت پینوگ مبارکی اسپیکا ده ظالم ده شقی انسان پوز هن بطن من امیر المؤمنین فیق پوز کسل من پزد و رب الكعبه ما علیز اسنارک درین نکو علی تمنا پوین پا علیز اسنارک آرزو پوین پا سعادت نا خوشبختی که تن مهد پی شهادت ده مقام پی که تن مهد پی لذا مولای فیقو کسل مود فست و رب الكعبه کعبیز اسناری خدای قسم nga علی درینگ رستگار سون nga علیز اسناری درینگ کملوگ گو خان سون وانا مولای فیق پیز اسناری شخصیت پو دیناری شخصیت چی که مولای فیق پیز اسناری وقتی دی ضربت پو فوق سے نی مقصد پو اسناری نی مطلب پو جملہ کھائی گیوت کی وسایای امیر المؤمنین در بستر شهادت یعنی علی فیق پو وقتی دیز اسناری رگی سن پو فوق سے مشکلات نہ پریشانی کھری گمبے کا مشفیت پہ حساب پہ امیر المؤمنین فیق پو دی سونی اثر پہ دی حساب پہ امیر المؤمنین فیق پہ کس اسناری سونگ زرد و مولائی فیق پہ کا دی سن پہ تھن میں پہ چھن پہ نوگ امیر المؤمنین فی اپوکوری میگه آدگونی شکل افطار لدوگت پر جغز ناری افطار ٹیم پہ کا لیکن دری چھن چرگوی چھن پینوک مولائی فی اپوکوری زس ناری بومو چوچو حضرت کلثوم نانو افطار لشخص اللہ و دے جغ پینوک امیر المؤمنین فی اپو حضرت کلثوم نانو یاد پی وقت کچھ نانو نباہر لگوت کچھ نانو دس ناری شکست سک حضرت کلثوم فیق پس لیکن پریشان سن امیر المؤمنین فیق پوش نم لتسنا گاہ وقت امیر المؤمنین فیق پو کسل من لا حول ولا قوة الا باللہ یازس ناری کلمہ استرجاع بیان باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون دی وقت پہ نزس ناری کلثوم فیق پو پریشان سن چسپن رینچن بوا یہاں درین زس ناری کلمہ استرجاع زس ناری زرد مانگمے زس ناری لا حول ولا قوة الا باللہ زس ناری کلمات زس ناری مامو زس ناری یہاں زرد چه امیر المؤمنین فیق پلا ده چه که پیغمبر بشارت ناسیت پینن ده آثار پا امیر المؤمنین فیق پلا ده سن پینوگ یقینی که بدل گوید پوز اسنارک تون ده فرسن امیر المؤمنین فیق پوز نم اسکرمان للزول لتسر نم لتسنا امیر المؤمنین فیق پوز ہمیشہ کا کلمہ استرجاع بیان بل پا انا للہ و انا الیہ راجعون لذا وقت زسنارک دری سحر چرگوی سحرگاہی نو زسنارک امیر المؤمنین فیقو مسجد کوفینو فیقل شخص نزسنارک معزن عزانک خواہ زسنارک بان پوزل فلزلا مسجدی نو شخص فنا دی شقی پوزسنارک دی ملعون پو کھزبوگا نیلی سزر امیر المؤمنین فیقو دیو نیل بزسنارک دیو زسنارک پیغمبر گونی زسناری یا زسنار سهمان یل بزوستمن دی شیطان یل زو انزره کل سند لو پتاسون امیر المؤمنین فیقو کسل بیمد ملر تخبید کلی زسناری مقصد پو چیت ضربیت پو لذا امیر المؤمنین فیقو محراب عبادت این زسناری شخص دی ملعون پی دی سن پو ده حساب پو اثر تانس امیر المؤمنین فیقو اس وقت فرق مبارک ده پیشانی که دی سن پتون منا مولائی فیقو زسناری دچ که کسل بیمان فزتو و رب الكعبه زره دل زل زسناری امیر المؤمنین فیقو نانو کنید امام حسن امام حسین باقی زسناری امیر المؤمنین فیقو سامسک امیر المؤمنین فیقو شخصیت پو وقت امیر المؤمنین فیقو بستر بیماری که یاد پین شهادتی وقت پو نزدیک یاد پین و دیسخن پی اثر پا امیر المؤمنین فیقو ڈاکٹر کیوں اللہ طبیب کیوں اللہ علاج بیاد پی پلا دی وقت پی که امیر المؤمنین فیقو لا کسل و زرد لو یا علی یری چی وسیعت یاد نارک نا بیان بس ہے درین جاق پین زس نارک لذا بہترین زان پزس اچس پزس نار امیر المؤمنین فیقو لدنی چرگوی چھن پین دی ضربت پو فوق بنا امیر المؤمنین فیقو لزسنارک بہترین زان پو اور زن زسنارک تجویز بیا باللغوان دیوسخ زسنارک شخصیت چک مولائی فیقو امیر المؤمنین فیقو زسنارک وقت بستر شهادتی که قرار سن دی وقت پیک کری میگی ادگون گنگ ماز دم سنا امام حسن امام حسین فیقو کیون سنا امیر المؤمنین فیقو وسیعت بدلو
de wasiyat gunishidinuk na wasiyat chig Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam fiaqpus chika salbingat samsig rahmi ashipa in kaninsuk samsig si'ay sadriyot kaninsuk samsig Amir al-Mu'minin fiaqpus Imam Hasan Mujtaba fiaqpus sufarish chivas sufarish benduk legi migod Hasan Mujtaba agar chinga zinda lus narig na dizas narig shaqi pe laspo nga ali nazas narig nga na sarokariot agar nga dunya ka na shahadat ka thon narig na kiti ikhtiyarin agar kul qisas bes narig na khosni ka zarbat chikta si ya zarbat chik pe zas narig ka khosas narig qatil bes agar nga Ali zindalus narig na nga Ali nazas narig khwang ya nga Ali afwa beg ya nga Ali bakhshish beg ya nga Ali intiqam le ngari ka thon mayat bizas narig son pe ka ngas khoy kan intiqam le nok de far sufarish bed le ngimi god de kitang zayet pe zachas gunzas narig kholatong khole ze zachas in tangi ma bes Amir al-Mu'minin bistar beemari ke shahadat de narig نزدیک سون سید مقام شهادت نزسناری دی وقت پی مولای فقوس دی ملعون پی بارینو دی شقی پی بارینو کی کری مبارگی سپیک دی سن برگی سن پتاسن دو فریب دو بارینو امیر المؤمنین فقوس سفارش بید وسیعت بید لخ میگاد حسن مجتبی و ینزسناری امیر المؤمنین فقوس وسیعت چی بید بستر زسناری شهادتی که یاد پی وقت پینو اوسیکم بتقوى الله نيميجي أدقن كتان لزسناري ناس تقوى إلهي طرف لزسناري سفارش بي تقوى چين پرهیزگاری آیا غنی استرون صدق پید پوینا تقوى زسناري انسان هر زسناري نا ملائمات کنشتینوک نا محرمات الهی کنشتینوک نسترون صدق پید پو بهترین تقوى زسناري انسان تمام محارم الهی کنشتینوک نا پرهیز بے صدق پید پو استرون صدق پید پو دیو ان زسناري لذا امیر المؤمنین فیقوز کری میگی عدگن لوسیان پو اولی که زسناري اوصيكم بتقوى الله كتان تقوى الهي طرف لن السفارش بد وألا تبغيه دنيا طرف لكتان ردون ما بس هي كتان زسنارك دنيا لردون ما بس وألا تبغي الدنيا دنيا طرف لكتان زسنارك دنيا پیش مسون دنيا طلبي مسون امير المؤمنين فيقوس بستر شهادتك خوری میگه ادگون لوسیت به در حقیقت امیر المؤمنین فقوز هر انسان فرض دی وصیت پو بیسین گرچه وصیت پو امام حسن خطاب پو امام حسن فقولد امام حسین فقولد خوری میگه ادگون لخطاب ید لیکن امیر المؤمنین فقوز تمام امت پی انسان گنگمل دی وصیت پو بیسین دکن امیر المؤمنین فقوز و ای كسل بمد أمير المؤمنين في الله تبغي الدنيا دنيا طرف لك تغزس ناري غردون ما بس غنرچ دنيا كي طرف لردون بس اوه نارينا كي تغ دنيا كنزس ناري زور دوك پرهيز بس دوك دي دنيا پي كنا ولا تعصف على شيء دي دنيا پي كنا كتي لقتن چيش اگر لقتن سون نارينا देख खितंगस हसरत मबेस काश नी लगतो न सोंग जरे खितंगस नारिक ते तासुफ मबेस नी मिगे ओदगन जस नारिक वाखन जस नारिक दुनिया एक न चीज यारी लगतो न जस नारिक सोंग नारिक ना दे वक्त पे ने ता तासुफ मबेस द चीज पर सोंग फयत पे के दुनिया पे का यंग जस नारिक ओंग मयत पिन दे दुनिया पे का وقولا بالحق امير المؤمنين فقويا سفارش بد نام سنارك سبيريك زسناري حق نيام بزسنارك زر سبيرز زسنارك وعمل للعاجر ثواب فرز سناري كتا عمل بس خير سنار نيكي فرز كتا عمل بس ثواب چك لن ميت بي فرز سناري كتا عمل بس ودينك أمير المؤمنين في جملة كسل وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا هميشه كي تنزسنارك ظالم نزسنارك مقابل لدوك ظالم نزسنارك كتا مقابلين دوك ومظلوم لزسناري هميشه ياري بس مظلوم زسناري غنى فرياتكتون ديو امير المؤمنين في اقو بستر شهادتك كوري ميگه ادگون لزسناري وسيت بنچ زسناري كسل ميودگوانا مظلوم لهميشه حمايت بسرد
ظالم شتینک نزسناری روگردان بسد گذرد ظالم لا حمایت مبسرد گا جگہ چی کا ظالم چیود نار دو شتینک نا انسان زسناری سترون سد گذرد خصم زسناری خشمگین نا ناراحتی نا کون نسبت ناراحتی دک پر زسناری امیر المؤمنین فیقو زسناری کسل میود خصم زسناری خشمگین کا نسبت به ظالم دک و مظلوم نا نسبت زسناری همیشه زسناری مدد نا یاوری بیایت زسناری تمنا نزسناری آرزوین زسناری دوک دکنا امیر المؤمنین فیقو ینگ وصیت چی زسناری نقطه چیگینو امیر المؤمنین فیقوز کری میگی آد نسکال خطاب بسن کسل میگو اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوى الله و نظم امرکم. امیر المؤمنین فیقوز بستر بیماری که یاد پی وقت پینو کری میگه اد نسکن امام حسن امام حسین فیقل خطاب بسن کسل میاد نی وصیت پو کتن نسکل این اوصیکما بتقوى الله اوصیکما و جمیع ولدی و نی تمام زسنارگ میگه اد گن لنی وصیت پو این کتن نسکا یا تن نسکا و زسناری نی باقی زسناری میگه اد گن و اهلی نی خیش و اقربا گن نی ناپان نی زسناری شنیندون گن نی زسناری خیش و اقربا گندیون لزسنارگ و من بلغه کتابی گا سوچگی شت لگ نی زسنارگ وصیت پتون نارگ نا نی زسنارگ نصیحت پتون نارگ نا نی دسپرات هن نارگ نا د سوچگ گا سوچگی رس نا امیر المؤمنین فقدی وصیت پتون نارگ نا دون گن ملنی وصیت پچین بتقوى الله خداوند متعال زرلخ بیایت پوین تقوی اختیار بیایت پوین پرهیزگاری بس دک پیت پوین حرام الهی حرام شسه سترون سے دک پیت پوین حلال الهی حلال شسه ملکیوں میت پو واجبات گن ملکیوں میت پو محرمات گن ترک بیایت پو دی طرف لا امیر المؤمنین فیق پو سفارش بد و یا چی سفارش بد امیر المؤمنین فیق پو و نظم امرکم که تزسناری امور گونی که تی لس گونی نک همیشه نظم و نظام نیم بسترول باید بزسناری سعی نتلاش نکوشش بیارگوش چاین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیقوز کری میگه اد کن لا کری اولاد کن لا کری خیش و اغربا کن لا کری ناپان لا و دسو چک کن که دیزسنارک وسیعت پس سوچی رنکت هن نارک نا امیر المؤمنین فیقو کسل بینگ دون گنگ ملنگی وسیعت این تقوا اختیار بس پرهیزگاری اختیار بس و خداوند متعال جکس و امور گنزس نارک نظم و نظامی که ملکیوں بیت پی کوشش بس دیکھنا امیر المؤمنین فی اپو جملہ چک کسر و صلاح ذات بینکم چک چک درمیانی نو اگر زسنارک بغض نا عداوت نا کینه نا دشمنی اگر یود نارک نا دون درمیانی نو زسنارک محبت نا الفت قرار گو چک دون چک چک زسنارک تود چک دون چک چک نا نسبت زسنارک محبت قرار تون چک چک نا زسنارک چک چک درمیانی دشمنی نا بغض نا عداوت اگر یود نارک نا دون صلاح ذات البین زسنارک و آخر زسنارک دی چیزات گن امیر المؤمنین فقبو بستر شهادت که زسنارک دی کسل گن امیر المؤمنین فیقبوز فإنی سمعت جدکما نازس نارگ یتی اپوچو یریزس نارگ اپوچو رسول خدای شتینوک ننگل چور بسونس با یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام یعنی میونی درمیانی نوک محبتنا الفتنا چک چکی زسنارک دون تود چک پید پونا برادر مؤمن زسنارک بغض نا عداوت شتینوک نا محبت طرف لذات البین زسنارک قرار تاما یود پو ده ساپو زسنارک نا یری ایتی اپوچو رسول خدا شتینوک نا زسنارک سور سپا ذات البین بیاید پو زم چک پید پو گرک چک پید پو چک چکی درمیانی محبت قرار تاما یود پو سال چیگی عبادت نه سال چیگی روزی زسنارک ثواب پد زسنارک زیاده یود زرنگال زسنارک دیو چور بسونس پا پیغمبر شتینوک نه رسول خدای شتینوک نه و یا چی کسل بگن امیر المؤمنین فقبس الله الله فی الایتام فلا تغبو که تعالی زسنارک سفارش بد مولای کائنات فقبوز
बिस्तर शहादत के दी वसीयत गुन मल्लक्योंत गर्ची वसीयत पर इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन फ़क़ल खिताब यद लेकिन तमाम आलम इस्लाम फरिस दी वसीयत पर इन दचिक के अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस वमन बलगहु किताबी ज़र कसल संग नी दी वसीयत पर गा सुचिगिर थोन नारिक न दोन लसिस नारिक नी वसीयत पर दियो इन नाम इस किता लंगा सुफारिश बधा यतीम ना गरीब ना फ़कीर ना असीर ना मिस्कीन ना दोन बारी नजस्नारिक अल्लाह अल्लाह फिल आइताम फला तुगिब्बु खोशिती नुक न किता जस्नारी वाक़िअन जस्नारी रूगर्दानी बेसमदो खोना फरियाद के जस्नारी किता थोंचिक एताम गो जस्नारी फरियाद के थोंचिक लिजा जस्नारी अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ोस जस्नारी दी वसीयत गुन वयंग जस्नारी अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस सुफारिश बेद वल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम किते हमसायान बारी नुक अमीर अलमुमिनीन फ़क़ो वसीयत बेद हमसायान बारी सुफारिश बेद मबादा जस्नारी हमसाया नसिले अरहाम जस्नारी क़ता बेसे दुक दुक छते दुक दुक जीरान बारी जस्नारी मौलाए फ़क़ोस अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस बिस्तर शहादत के जस्नारी सुफारिश बेद किता दोन किते हमसाया न थुते दुक किते हमसाया न चते मदुक किते हमसायान बार न निस्बत लकिता लखमु जस्नारी रफ्तार न किरदार इख्तियार बेस फ़इन्नहुम वसीयतु नबीकुम दियो पैगम्बर फ़क़ वसीयत इन तमाम फ़रिज़स्नार पैगम्बर फ़क़ वसीयत बेसियत बा कि रंगसुसे हमसायान नेम्बो मोहब्बत नेम्बो उल्फत नेम्बो रगमो नेम्बो जस्नारिक थतखा नेम्बो थुते दुक मोहब्बत नेम्बो जस्नारिक दुक जरे माज़ाल यूसी बिहिम हत्ता ज़नन अन्नहु सयुवर्रिसुहुम दे हिसाब पैगम्बर फ़क़ोस हमसाई बानी सुफारिश बेद पा कि वाक़िअन नस गुमान बेस ना अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस नस गुमान बेस शायद पैगम्बर फ़क़ोस दे हिसाब जस्नारिक वसीयती दे हिसाब सुफारिश बेचदो कि हमसाया चिक चिक ना निस्बत लजस्नारी इर्स खर्चन ज़रब हिसाब ना अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस गुमान बेस जस्नारी दे हिसाब अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस जस्नारिक ची हमसाई बारी जस्नारी सुफारिश बेद वयं चिफ सुफारिश बेद अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस वल्लाहु अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम किताब कुरान बारी जस्नारिक सुफारिश बेद किताब खुदा बारी जस्नारिक लेकिन अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस वसीयत बेंचिक इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन फ़क़ोस जस्नारिक कसल बिमद कुरान तरफ लिखिताब जस्नारिक सुफारिश बेद मबादा वक़्त चे ओनो ज़मान चे ओनो किताब पचे जस्नारिक दुन यंगुन जस्नारिक सिब क़दलन कुरान बारी नो लिसा कुरान बारी नो अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस सुफारिश बेद आखिर के जस्नारिक अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस कि वक़्त पमेद पन मुख्तसर जस्नारी यति खदमत ला दी वसीयत गुन जस्नारी अर्ज़ब से इन आखिर का अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस कसम वल्लाह अल्लाह फ़िस्सलात फ़इन्नहा उमूद दीनिकुम किता लजस्नारी फ़ग़बारी नुक सुफारिश बेद खुदाई गज़वे का लुक्सन इबादत ब्यायत पिबारी नु किताल सुफारिश बेद चिया जस्नारिक दियो दीन जस्नारिक काइन उमूदुद्दीन दीन जस्नारिक छोस जस्नारिक काइन किते जस्नारिक दीन किते छोस जस्नारिक काउ जस्नारिक चिन फ़क़ पोइन लिज़ादे फ़क़ पो किता ज़ाया मबिस वल्लाह अल्लाह फ़िस्सलात फ़इन्नहा उमूद दीनिकुम वल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम ला तखलूहो मा बकीतुम किताल जस्नारी खाना खुदा बारीन जस्नारी सुफारिश बेद काबी बारीन सुफारिश बेद मबादा काबा जस्नारी खाली मजो काबी ज़ियारत लजस्नारी सो हमेशा काबी तरफ लजस्नारी किता सो काबा जस्नारी खाली जस्नारी मजो अगर काबा खाली जस्नारी नियंग जस्नारी की चिबा चैन जस्नारी ना यानी कब्ज़ा बेचैन लिजा हर वक़्त जस्नारी काबी ज़ियारत बारी नुक से अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस जस्नारी सुफारिश बेद गुआना मौलाई फ़क़ोस बिस्तर शहादत के जस्नारिक दी तमाम वसीयत गंगमा गने दी तमाम सुफारिश गंगमा खुरिमी के अदगुन जस्नारिक दुन लजक्सन अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस जस्नारिक कसल बियों वन द्यून के जस्नारिक द्यून गन यारिफर सरमश्क़िन घर जस्नारी इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन फ़क़ल अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस दी वसीयत गुन बेद दिल जला अमीर अलमुमिनीन फ़क़ोस कसल बियों गाज जस्नारिक सुचिक लंगी दी फिन पंगी दी पैगाम पंगी दी वसीयत
थन नारिक ना दोनी फरिस सिफारिश पुयो इनकी तकवाई इलाही अख्तियार बेस कि वाक़अन जस नारिक दियो बेहतरीन जस नारिक लम चिगिन इंसान खुदावंद मुतआल ना नज़दीक वायत पी लिजा खुदावंद मुतआल इरगज़गवे कन जस नारिक चलत दी अयाम गोनेनोग दी छन गोनेनोग मखसूसन खुसूसन जस नारिक अयाम शहादत मजलूम आलम अव्वलीन मजलूम आलम अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़े शहादत छन गुन जस नारिक गनियाला नज़दीक योतंग व दियो जस नारिक मजलूम आलम अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़े खुदावंद मुतआल इरगज़गवे का तवस्सुल लखुरना चिक चिक बारी दुआ बेच मुनाजात बेच खुदा इरगज़गवे कनरंग सुसे गुनाह गुन मग़फ़िरत चलचा व अमीर अलमुमिनीन यासूबुद्दीन इमाम अलमुत्तक़ीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ो तवस्सुल लखुरना तमाम मरीज़ मर्ज़ा गंग बारी नुक दुआ बेचा वंगते आक़िबत बखैर करगल शिज़रज़ दुआ बेचा मखसूसन दे अयाम को नीनु ज़्यादातर जसनारिक गन यंग दुआ बेचा गन ये जसनारिक मुंजे आलम बशरियत हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़े हक़ीनुक ज़्यादा जसनारिक सिफारिशों से दुआ ब्यायत पी लिज़ा इमाम ज़मान ज़ुहूर बारिंग से इंशाअल्लाह दुआ बेचा इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल इरगज़गवे कन चलत गन या अल्लाह जसनारिक दिशबहाय कदर गुन दोबारे यंग खुदावंद मुतआल नसीब गो चुकसंग ननी साल गुनिनो मुअमिनीन मुअमिनात यत पिन दिसाल पेन जसनारिक बाज़े मुअमिनीन दुनियाए कनरगल दिशब कदर गुन खोल नसीब में गा सुचिक दिशब कदर गुन नसीब सोसद नारिक ना बेहतरीन जसनारिक तोरिका गने यहाँ जसनारिक इंशाअल्लाह दी अमल गुन मल लख्यों में पी कोशिश न जसनारिक तलाश बेचा इंशाअल्लाह खुदा इरगज़गवे के न जसनारिक गता चलचा खुदा या बार इलाह गई नमजी इमाम पर शुखमे के ज़ुहूर सो से गई आक़िबत पर जसनारिक खैर कर गल वे पी नसीब गुचु या अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।